शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हुगली जिले की ग्रामीण पुलिस के धनियाखाली थाने में नवनिर्मित काली मंदिर डिजिटल मालखाना पुलिस बैरक और शवगृह का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुगली जिले के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन ने किया। इस विशेष अवसर पर हुगली जिले की ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन के अलावा धनियाखाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक असीमा पात्रा, तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेंद्र सिंह राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी डीएनटी प्रियव्रत बख्शी, धनियाखाली थाना प्रभारी कौशिक दत्ता, गुड़ाव थाना प्रभारी बापी हालदार इत्यादि उपस्थित थे। इस समारोह के मंच का नाम फिर से पाया रखा गया था और इस मंच से फिर से पाया पहल के तहत खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। विधायक धनियाखाली विधायक तारकेश्वर आज के बेसिकली আমাদের ছোট্ট একটা উপলক্ষ ছিল যেখানে আমরা নতুন ব্যারাক উদ্বোধন হয়েছে। এখানে আজকে শিবরাত্রির উপলক্ষে মন্দিরটা উদ্বোধন হয়েছে এবং এখানে যে মালখানা যে ডিজিটালাইজ যে মালখানাটা হয়েছে মালখানাটা উদ্বোধন হয়েছে। তো ওটাই আর কি একটা ছোট এটা একটা প্রোগ্রাম। এটা ছাড়া অনেক লোকদের যেটা আপনাদের ফিরিয়ে দেওয়া যে এটা আছে মোবাইলটা যেটা ওদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইলটা এখানে অনেকজনের যারা ধনিয়াখালীরও না জামালপুর থেকে বা বীরভূম থেকে যারা আছে ওদেরও মোবাইলটা রিটার্ন করার এটা একটা আছে। থ্যাংক ইউ।